Kihalt fajok. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished in a swift galactic extinction. Only the legacy of their empire remains. They are believed to have built the mass relays and the Citadel, which have allowed numerous species to explore and expand throughout the galaxy. Prothean ruins are found on worlds across the galaxy. While surprisingly intact for their age, functioning examples of Prothean paleotechnology are rare. Time and generations of looters have picked their dead cities and derelict stations clean. Some believe the Protheans meddled in the evolution of younger races. The Hanar homeworld of Kajay, for example, shows clear evidence of former Prothean occupation. The presence of a former Prothean observation post on Mars has caused a rebirth of interventionary evolutionists among humans. These individuals believe the god myths of ancient civilizations are misremembered encounters with aliens. Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance, and answer only to the Citadel Council. They are elite military operatives, granted the authority to deal with threats to peace and stability in whatever way they deem necessary. They operate independently or in groups of 2 or 3. Some are empathetic peacekeepers, resolving disputes through diplomacy. Others are cold-blooded assassins, ruthlessly dispatching problem individuals. All get the job done one way or another, often operating outside the bounds of galactic law. The Spectres were founded after the Solarians joined the Council. For many years they operated in secrecy as backroom problem solvers. Only after the Krogan rebellions did their activities become publicized. Assignment of a Spectre is less contentious than a military deployment, but makes it clear that the Council is concerned about a situation. Oké, és akkor itt a csapatunk, velünk van ugye Jenkins, illetve Kayden. És ugye ők már el is osztották a pontokat, mert azt raktam rá, hogy nyugodtan a gép adja a pontokat. Teljesen jó úgy egyébként, hogy így a gép dobálja, nem szükséges nekünk, hogy izé legyen. Jó. Oké, nem fog. Igen, és akkor... pisztoly. Gépkarabély. Shotgun. És mesterlövészpuskám min van? Megvan, oké. Oké. Gas bags. Don't worry, they're harmless. Googolás. Ütés. Min lehet a futás? Mire rakhattam annó a futást 4 millió évvel ezelőtt? Kicsit lehet megvariálom most a dolgokat. Igen. Igen. Igen.
Toxikus kaliber. Jó, azt meg is nézzük. Nagy kaliberű törtények. Jöhet. És mi volt a másik? Mit vettünk föl? Pajzsfejlesztés, toxik, azt mondja, 30%-os méreg ellenállás jöhet. Hoppá. Elfogadjuk. Oh God, what happened here? Hát többe jutott a gebasz. A francba. Smells like smoke and death. Ripped right through his shields. Never had a chance. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, ma'am. Ketten maradtunk. Mire volt rakva nekem a naplóm? Ómra, aha. Kinetic barriers, more commonly called shields, provide protection against most mass accelerator weapons. Whether on a starship or a soldier's suit of armor, the basic principle remains the same. Kinetic barriers are repulsive mass effect fields, projected from tiny emitters. These shields safely deflect small objects traveling at rapid velocities. This affords protection from bullets and other dangerous projectiles, but still allows the user to sit down without knocking away their chair. The shielding afforded by kinetic barriers does not protect against extremes of temperature, toxins, or radiation. Igen. Fejlesztés is mindjárt megnézzük. Egy perc türelmet, srácok, bocsánat.
Na, bocsánat, itt vagyok. Fejlesztések. A praktikus mindenesek fejlesztése nagyban megkönnyítette a katonák dolgát a harctéren. A mindenes az a narancssárga cucc. Segítségükkel lehetővé vált, hogy közvetlenül a harctéren tegyék fel fegyvereikre a különféle kiegészítéseket és modokat. Természetesen modokat és kiegészítéseket a mindenes segítségével feltehetnek a katonák páncélokra, járművekre és egyéb tárgyakra is. Egy kiegészítés általában egy tucatnál kevesebb alkatrészből áll, valamint egy OSD-ből. Ha beteszed az optikai tárolólemezt a mindenesbe, akkor az eszköz beolvassa a szükséges tervrajzokat, melyek az adott kiegészítés beépítéséhez szükségesek. Az összeszerelés moduláris, így a kiegészítések, modok telepítése 1 percet sem vesz igénybe. Mivel a mindenesek a műanyagoktól kezdve a kerámián át a könnyű fémekig bármit képesek megmunkálni, ezért az ügyes katonák képesek a csatatereken felelhető hulladékokból olyan kiegészítéseket gyártani, melyek megfelelnek az adott helyzetnek. Hát ez elég baszó technika már azért itt 2200 környékén. És ismét van a 3 pontunk. Ezt mi rárakjuk a pisztolyokra. És lett egy speckó képességünk. Növeli a pontosságot 60%-kal és a tűzgyorsaságot 1 lövés per másodpercre. Illetve Caden is fejlődött, és ugye hát csak 2 maradtunk. És azt akartam megnézni, hogy igen, a fedezékbe vonulás az automatikus. Igen, és egy dolgot akarok, hogy a medigélt azt ugye rögtön gombon is lehet használni. Ez nekem fontos, hogy melyiken van. Numpad headen, oké. Ja, ki is írjam. I've got some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Ja igen, most adta be, hogy lépjünk szintet. Jól néz ki ez a játék. Jót tett neki ez a Legendary Edition. Szoktak lenni lootok valahol. Hol vagy? Oké, megvan. Hopp, egy medigél, nagyon jó. Milyen a lövés, srácok? Kérhetek egy visszajelzést, hogy amikor lövöldözök, mennyire dobhártyátokat szét? Nekem pont kellemes egyébként. Várjatok, váltok fegyvert. Nézzük meg úgy is. Talán a gépfegyver a legbrutálisabb, tehát hogyha arra azt mondjátok, hogy jó, akkor annál nem lesz gázabb. Nálam jó, kellően hangos. Köszi, köszi, köszi. Igen, elnyomni sem akarom, mert azért hozzátartozik a játékhoz. Köszönöm a visszajelzést, fasza akkor. Örülök neki, hogy jó így.
Annyira jó néz ki ez a játék még mindig, pedig uramisten mikori. Jó, tehát most kapott egy frissítést, de értitek, most akkor is. Azért nem egyszerű ezt összehozni ennyiből. És nagyon-nagyon jó a sztoria, tehát... Hoppá! Csókolom. Thanks for your help, Commander. I didn't think I was gonna make it. Hello, Csajci. Mi a szitu? Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Én. De régen szólítottak asszonyomnak, látod, Diane? Na ez az jó játék. Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Move out! Oké. Amúgy, ha bármilyen kérdésetek van, srácok, és nem tiszta a játék, nyugodtan szóljatok. Nem fogok spoilerezni, tehát igyekszem úgy játszani tényleg, hogy aki most látja először, annak is kellően érdekes legyen, mert én tudom, brutális mennyiségű információ van a játékban, és nagyon könnyen el lehet veszíteni a fonalat egyébként. És hogy mondjam, valamennyire picit azt kell, hogy mondjam, hogy
aki szívesen szeretné megismerni, hogy miért ez a világ egyik legkirályabb sztori játéka, az tartson velem végig, vagy legalábbis nézze vissza majd a streameket. Én igyekszem megadni hozzá az összes létező információt, remélem, hogy sikerülni is fog majd. The Geth are a humanoid race of networked AIs. They were created by the Quarians 300 years ago as tools of labor and war. When the Geth showed signs of self-evolution, the Quarians attempted to exterminate them. The Geth won the resulting war. This example has led to legal, systematic repression of artificial intelligences in galactic society. The Geth possess a unique distributed intelligence. An individual has rudimentary animal instincts, but as their numbers and proximity increase, the apparent intelligence of each individual improves. In groups, they can reason, analyze situations, and use tactics, as well as any organic race. Geth space is located at the trailing end of the Perseus Arm, beyond the lawless Terminus systems. The Perseus Veil, an obscuring dark nebula of opaque gas and dust, lies between their space and the Terminus systems. Ezek nagyon fontosak, ezek a kódex bejegyzések, hogy most megtámadott minket valami robot, ki a franc tudja mi ez. Hát itt van a válasz rá, hogy egy kvárik által létrehozott mesterséges intelligencia, amit igazából kicsit ilyen szárnyas fejvadászos stílusban tudom elmondani, hogy munkára hoztak létre, csak hát, mint hogy le is van írva, tömegben nagyon okosak lesznek, és hát öntudatra ébredtek, mint a Skynet. És most csatlakozott hozzánk Ashley Williams is, már is a pontokat megkapta. Ő egyébként gépkarabéllyal fog kaszálni, Caden barátunk pedig ugye pisztollyal tud menni, mert ő őrszem. Ugye ő katona, mint mi, Caden pedig őrszem. És nyilván ő neki csak pisztolya van, másik, tehát nem is tud a másikra majd extra pontokat szerezni. Ugye látjátok, hogy Ashley gyakorlatilag bármelyikre ugyanúgy össze tudja kalapálni. Ezt meg is nézem, hogy nekem van-e pontom, nincs még. Mehetünk tovább. Könnyű páncélzat, Skorpió. Nagyon jó, ezt mindjárt meg is nézzük. Töltények. Van-e itt még valami, amit fel tudunk venni? Mint amit egyelőre nincs. Könnyű páncélzat ember. Igen. Toxikus pecsét. Van egy... Igen, az van rajta. Igen, és ugye itt a mindenest is lehet cserélni, ugye, ami nála van, illetve erősítőket lehet majd belepakolni. Tehát neki van egy ilyen speciális külön része. Na, pisztolyt elő, mert ha a pisztoly nálunk van, abba tudunk majd rakni mozgásérzékelőt, messzebbről kiszúrjuk az enemit, de csak akkor, hogy elő van véve a fegyver. Caden. Ő nem akar. Ja, nekem tanítja a játék most. Akartam mondani, hogy mi baja van.
Azért itt az elején nyilván túlzottan nagy nehézség nem lesz, de azért galaxis hőse nehézségen vagyunk. Nem fogunk annyira keménykedni. Mozognak? Nem. Tehát ez a tutoriál igazából, tehát itt túlzottan nagy gondok nem lesznek. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Kinetic barriers, more combat hard suits, use a dual-layer system to protect the wearer. The inner layer consists of fabric armor with kinetic padding. Areas that don't need to be flexible, such as the chest or shins, are reinforced with sheets of lightweight, ablative ceramic. The outer layer consists of automatically generated kinetic barriers. Objects traveling above a certain speed will trigger the barrier's reflex system and be deflected, provided there is enough energy left in the shield's power cell. Armored hardsuits are sealable to protect the wearer from extremes of temperature and atmosphere. Standard equipment includes an onboard mini-frame and a communications, navigation, and sensing suite. The mini-frame is designed to accept and display data from a weapon's smart targeting system to make it easier to locate and eliminate enemies. Azért ezek durva cuccok. Mostani hadászatban ilyen dolgok lennének, lenne ott nem ulas, azt hiszem. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Oké, van űrkikötőnk. Naplóban van még valami? Fésüljük át, oké. Csapat. 3 pontunk van. Puska használatot feloldjuk, és rakunk az első segélyt nem is tudom mi fogja feloldani majd. Aha, harcászati páncél. Oké. Done. Hatósugarán belül megsebzi az ellenség pajzsait, tehát túl tudja tölteni. Ugye így, mikor kiválasszuk az egységünket, és van elosztható pontja, akkor automatikusan elossza. Mint látjátok, pajzstöltést megadta a csajszinak is. És akkor viszont most van új gépkarabélyunk, és akkor itt lehet az összehasonlítást látni, hogy ez van jelenleg nálunk, de van egy Banshee 1-es, aminek jobb a sebzése, viszont kevesebbet tud lőni, és a pontossága is egy kicsit szarabb. Én az enyémet nem cserélem le, viszont ilyenkor nagyon jól jön az, hogy Ashley szintén gépkarabélyos, és odaadjuk neki. Aztán van egy újfajta puskánk is. Hát ezt lecserélem, mert ez jól jön. Pisztolyunk nincsen, mesterlövész puska. Szintén inkább lecserélném. És... gránátfejlesztésünk nincsen. A pisztolyt azért megnézem, kaptunk még hozzá kémikus töltény, plusz 30 toxikus sebzés, vagy radioaktív töltény. Én a kémikus betárazom. Ugye kétfajta dolgot lehet a fegyveren módosítani, a töltényt, illetve magát a tulajdonságát a fegyvernek. Így.
Ashley ugye gépfegyverrel lő. Neki adunk egy rádióaktív fejlesztést. És nem tudom, hogy Kaydennek tudunk-e adni. Nem, neki nem maradt semmi. Most így járt. És van nekünk egy közepes páncélzat Onyx. Ugye ez volt rajtunk. Nem. Sebzésvédelem az jobb. Ja, a pajzs miatt jobb, igen. Közepes. Azt Ashley tudja viselni elméletileg. Igen, ez volt rajtunk. Viszont a biotikus védettségnek meg ennek jobb, úgyhogy ezt hagyjuk szépen Ashlyn. Így, mehetünk tovább. Merre megyünk? Arra, igaz? Meg kell találni a tudósokat, mert itt volt a lelet, de eltüntették innen valahová, úgyhogy most meg kell találni, hogy mi történt a lelettel. Looks like they hit the camp hard. Szépen rendbe rakták. Keep your guard up. De szép szobor. Kicsit art deco stílus. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Na. Halló? Nehéz páncél, ez a pisztoly. Van egy pisztoly. Ó, csókolom. De hogy ne cserélném le? Kessler 1-es Kaydennek esetleg? Az ugyanaz. Nem értelmes életformák. After the Húsbám. Geth secure a location, they round up and impale dead and living bodies on mechanical spikes. The spikes rapidly transform these victims into withered husks, extracting water and trace minerals, and replacing them with cybernetics. The cybernetics reanimate the lifeless flesh and tissue, transforming the bodies into mindless killing machines. Some Alliance soldiers refer to the husk-generating spikes as dragon's teeth, a reference to the mythological berserkers who sprang up from the earth wherever the teeth of the dragon Eris were planted. Dragon's teeth and husks bear little resemblance to other pieces of Geth technology. No one is sure why a synthetic race would bother to drain the minuscule amount of recoverable resources from organic corpses, though the value of reusing them as shock troops is obvious. Fincsi. Gyakorlatilag újraélesztik az embert. A T-vírus. Pisztoly. Ó, van 2 újabb pisztolyunk. Dőlnek befele a pisztolyok, srácok. Kayden használ pisztolyt, nézzük csak. Az Edge az jó lehet neki. Aha. Egyébként az AI által irányított társaknál csak a sebzést szoktam nézni. Mert valamennyire akkor is jobban irányítják a fegyvert, ugye, mint én. Idézőjelbe. Úgyhogy... That door, it's closed. Security lock's engaged. Néhány zárult objektumhoz a hozzáféréshez dekódolásra vagy elektronikára van szükség. Ha bármelyik osztagtag rendelkezik a szükséges tehetséggel, akkor a dekódolás vagy az elektronikai interfész segítségével, vagy omnigil elköltésével feloldhatod a tárgyat. Itt az a lényeg,
hogy be kell jutni a tárcsa közepére. Folyamatosan jönnek körbe-körbe a cuccok, és nem szabad, hogy a nyílunkat eltalálják. És viszont mi tudunk forogni a nyílat, de az a lényeg, hogy bejussunk a közepére. Humans, thank the Maker. Hurry! Close the door before they come back. What are you doing here? I'm Dr. Warren. I was in charge of this excavation. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Nem nyugtalan, én más szót használnék rá, csak nem akarok bunkó lenni. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please, this isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Ugye úgy van megcsinálva a játék, hogy a középső válaszok a semleges válaszok, a felső a pozitív, az alsó a negatív. Most nyilván ott egy negatív visszacsapás lett volna, hogy majd mi elhallgattatjuk, úgyhogy nyilván azt nem választottuk ki. Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Érdekes. What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Hello. Hát ez se a malév gépe.
Ciao. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring, nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. És itt, amit láttok kéken, az annak köszönhető, hogy a párbeszédre, tudjátok, ráraktam a 3 pontot. Ha nem rakom ki maximumra mindig az elérhetőt, akkor nem lehet választani. Ez a... Hogy fogalmazzak? Ez a legjobb válasz, amit lehet adni, és általában mindig valami pozitív hatása van. Ugyanezt lehet a megfélemlítésre is rakni, mert ez ugye ez a meggyőzés képessége, de lehet a megfélemlítést is, akkor a ne szórakozzon lenne, és azt hiszem akkor rátartom a fegyvert, vagy valami ilyesmi. De most itt ezt válasszuk. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport, if he's still alive. I have to go. Good luck. Most kaptunk elég sok mindent. Meg is nézzük. Ó, a Stinger 2. Jóféle. Jó, Cadennek esetleg pisztoly. Nem. Nem. Gránátfejlesztésünk nincsen. Közepes páncélzat ember. Hát, ez szarabb. Ashleynek. Hát... Nem. Caden. Nem. Kémikus töltény. Harcérzékelő. Ez az, ezt én elfogadom. Ashleynek a gépfegyverre maradhat a rádióaktív, és mondjuk ő kapja meg a nagy kalibert. Caden meg a pisztolyra. Hát ő nem kap semmit. Így járt, ennyi. Caden biotikázzon. Nem érünk rá ilyenekre.
Hoppá! It's Nihilus. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. Lol. You survived because you're lazy? If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform, thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. You're Cole's contact here on the docks for the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch! We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Forget about him. He's not worth it. You're lucky the commander's here, pal. Hand over those grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Oké, kaptunk gránátfejlesztést. Meg megtudtuk, hogy a másik Turian lőtte le, ugye? De hát ezt sejtettük is, megláttuk. Hogy mi történt. Robbanószer, plusz 10% sebzés, 50 cm sugár és fegyvererő. Tökéletes. Köszönjük szépen a hozzájárulást.
Ó, itt meg vendégek vannak. Jön a másik is? Jön, ilyen rendes. Nem jön. Dögölne meg. Ó, de jó. Itt is van egy. Ah, köszi. Jó volt. Nem tudom ki volt. Ashley. Szép lövés volt. Ott volt valahol, nem? Hol a retekbe lett? Itt van. Jót löv? Az nem az? Szenyádat. Őha! Őha! Az elhasalt.